Magbiho na pud ta mga kainahan for today's video og maayong adlaw. Naaday ko'y karne nga gamay mga kainan. So kung lutoon ako ni dili jud makasya namo. So nahunonaan ako nga magluto lang po og bihon kay murag dugay-dugay na pud ko wala kaluto og bihon. Ideahan na lang nato nig bihunan or gulayan ni mga kainahan kay gamay man jud kaning karne. Unya nagpalit na ko dara og bihon og kaning mga panak. Kining higayon na mga kainahan adlaw ning Domingo. Wala na ako ni na-edit ang video kay tungod lagay ning daghan kay tagbulahaton aning balay. Kining higayon na nagsabot namin sa akong bana mga kainahan nga siya ang maggrocery kay ako lang diri magpabilin sa balay kay si Bibi Caleb dili pwede nga dalaon na mo sa groceryhan kay kanang sobra ka lang nga so nya kanang magpataka naglaglakaw so siya magsunod-sunod kapuyon jud siya. Then naka-decide ko nga pabili na lang min duha diri ni Caleb bali silang duha ni Kuya Limuel. Bago sila naglakaw mga kainan ako na nang gipapalit daan og mga palitonon nga lutuonon ako like aning bihon o kaning mga panakot kay lisod kay wala kay masugo niya na kay batang gamay. Then mao to akong gi-instructionan akong gilistahan para mangumpra sa tindahan gamay og kaning diri sa balay. Then gisugo lang po na ako siya pahapit og bayad sa tubig. Ako dai ning gihangyo si Kuya Limuel kini ang anak nako nga lalaki nga ubanan iyang papa para tabangan or para makabalo-balo pod siya. Then mao to ni sugot siya ni uban siya sa grocery o mao to nang lakaw na silang duha nya kami na lang duha ni Bibi Caleb diri nagpabilin timing nga natulog si Bibi Caleb nagdali-dali lang pug kog limpyo pag human naghiwa ni mga lamas sa bihon nya naglungag daan bago nagluto sa bihon para iguli nila luto na kaon na lang sila pag uli gikan sa naggrocery. Hindot kay paminawon mga kainano nga inana imong bana motabang sa imong mga bulahaton aning balay dili kay pagka Domingo unahon ang barkada ug basos. Bitaw mga kanan kanang adlong Domingo family din dapat na dili kay unahon lang ang barkada og inom. Sa ako lang ha kay Lunes to Sabado trabaho din dapat ang Domingo banding sa mga anak ug sa asawa kay kita biya asawa wala pa biya ta nagpabaya mga kainan so maasikaso sa ilaha sideline pag ginagmay inana ang inahan inana ang asawa nga responsable mo na ni akong luto mga kainahan. See ya, bye.